فوالا دونك كما قلت لكم اليوم غنخدموا الوطنيات. غنبداو بليكزيرسيس 6 سيسيون نورمال اس في تي 2016. دونك باش ما نضيعوش الوقت في الهضره قبل ما عطيت نرجع نشرح لكم شنو درنا. خدينا دو فيبر مسكولار. هاد فيبر مسكولار رقم 1 سميناها لو نيميرو 1. فيبر مسكولار نيميرو 1 هو هذا. متفقين؟ هذا لا فيبر مسكولار نيميرو 1. Ici on a le stri Z. Ici stri Z. Ici filament d'actine. Filament de myosine. D'ici jusqu'à ici, on a la bande claire. Bien, demi-bande claire. D'ici jusqu'à ici, on a la bande sombre. Donc, cette partie-là, c'est la bande sombre. Ici, d'ici jusqu'à ici, on a la zone H, ou bien la région H. La région H. Donc, tout ça, c'est un sarcomère. هذا كامل كيتسمى sarcomère. هذا filament d'actine. هادو filament de myosine. هذا réticulum sarcoplasmique. Qui contient des étoiles. Ici, les étoiles, la légende, la radioactivité du calcium. Donc ici, on remarque que le calcium existe dans le réticulum sarcoplasmique. هذا fibre musculaire du lot 2. Fibre musculaire du lot numéro 2. Aussi, on a le sarcomère. هذا كامل كيسمى sarcomère. هذا stri Z. Filament d'actine. هما رقيقين. هادو filament de myosine. Donc, هنا le réticulum sarcoplasmique. وهاد les étoiles راهما bien sûr هما اللي représentent la radioactivité du calcium. متفقين؟ Donc هذا le numéro 1 c'est une fibre musculaire à l'état de relâchement plutôt. وهذه c'est une fibre musculaire à l'état de relâchement. متفقين؟ Voilà. Donc, je m'en des fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant des ions calcium radioactifs. On a deux fibres musculaires dans un milieu les fibres de calcium radioactif. Ouais, le calcium radioactif, les étoiles. Puis, ils sont répartis en deux lots. قسمناهم جوج الانواع جوج ديال لي لوج العينات العينه واحد لو نيميرو 1 لو 2 les fibres du lot 1 sont fixées à l'état de relâchement هادو ils sont fixés à l'état de relâchement les fibres voilà alors que les fibres du lot numéro 2 sont fixées en état de contraction هادو ils sont fixés à l'état de contraction par autoradiographie on détecte la localisation de la radioactivité au niveau des fibres de chaque lot. Les résultats, ou les figures de document 1, représentent des schémas explicatifs des résultats de cette détection. On a la radioactivité qui est là, donc, la question numéro 1. Voilà. Comparer la répartition de la radioactivité dans les fibres des lots 1 et 2. Pour dégager le sens de déplacement des ions calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état de relâchement à l'état de contraction. Donc ici, on a deux questions. On a comparaison et on a dégagement, déduction. Donc, qu'est-ce qu'on doit comparer? On doit comparer la répartition de la radioactivité dans les fibres des lots 1 et des lots 2. Qu'est-ce que le lot 1 Le lot 1. Fi kina la radioactivité هاي فين كاينه il se localise فين هنا dans le réticulum sarcoplasmique. Donc dans le lot 1 à l'état de relâchement, on observe que le calcium est localisé
dans le réticulum sarcoplasmique. Ça fait l'ollo 2. في كاين الراديو اكتيفيتي فين كاينه في الساركوبلازم شو هاي كاين في الساركوبلازم دونك ولات قليله في الريتيكولوم ساركوبلازميك ولات كثيره في الساركوبلازم دونك ديروا لا كومباريزون نقولوا dans le lot 1 à l'état de relâchement on observe que la radioactivité du calcium est localisée dans le réticulum sarcoplasmique. Point. Dans le lot 2 à l'état de contraction, on observe que le calcium se localise principalement dans le sarcoplasme. Donc, il aime China, le relâchement vers la contraction, chez le calcium. Quand le réticulum sarcoplasmique, خرج le sarcoplasme. Donc, il y a libération du calcium du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme. نعاود بالعربية في l'état de relâchement الكالسيوم فين كان في الريتيكولوم ساركوبلازميك ملي وقع التقلص لا كونتراكسيون في ولا الكالسيوم خرج من الريتيكولوم ساركوبلازميك ومشى للساركوبلازم دونك لو سونس دو ديبلاسمون دي زيون كالسيوم هو كيمشيو من الريتيكولوم ساركوبلازميك vers le sarcoplasme. دونك الا بغينا نجاوب واش نديرو دونك هنا اكزرسيس 6 session normale 2016 SVT نجاوبو عليه صافي السؤال الاول كنا عندنا جوج حوايج غنديرو لا كومباريزون وغنديرو لو سونس دو ديبلاسمون دو كومباريزون deux points comparer la localisation de la radioactivité. La radioactivité نجي مثلا كاين la radioactivité في هاد لو 1 كاينه في الريتيكولوم هنايا شنو هادي ريتيكولوم ساركوبلازميك دونك نقولوا dans le lot numéro 1 ياك à l'état شنو l'état à l'état de relâchement, la radioactivité du calcium, la radioactivité du calcium est localisée dans le réticulum sarcoplasmique. ده في اللو نيميرو 1 هنايا في اللو نيميرو 2 فين ولات ديك لا راديوكتيفيتي ولات مابقاش في الريتيكولوم فين ولات في الساركوبلازم بهذه الطريقه دون لو numéro 2 qui est à l'état à l'état de contraction la radioactivité du calcium est localisée principalement dans le sarcoplasme. إذن اش قلنا à l'état de contraction كتكون la radioactivité فين في الريتيكولوم sarcoplasmique à l'état plutôt de relâchement كيكون في الراحة à l'état de relâchement كيكون الكالسيوم فين في الريتيكولوم sarcoplasmique مي كيكون تيدير لا كونتراكسيون ما كيبقاش في الريتيكولوم sarcoplasmique كيولي الساركوبلازم يعني lorsqu'on passe du relâchement vers la contraction le calcium se déplace se déplace du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme. C'est-à-dire il y a une déduction.
lorsqu'on passe de l'état de relâchement vers l'état de contraction, vers la contraction. Alors, la contraction, les ayants calcium se déplacent du réticulum vers le sarcoplasme, sarcoplasme. صافقين. هذا هو السؤال الاول عندنا والجواب ديالو. شوف دابا السؤال الثاني. Donnez 2. L'étude biochimique et l'observation électronographique des myofilaments d'actine et de myosine dans des fibres musculaires en présence et en absence des ions calcium ont permis de construire le modèle explicatif présenté dans le document. هذا فيلامون داكتين عقلتو عليه فيلامون داكتين هادو هما لي موليكول داكتين هاو هذا التروبونين هاو تروبونين هذا تروبونين وهذا تروبوميوزين هاو دونك اكتين تروبونين تروبوميوزين عندك هنا كاينين لي سيت دو فيكساسيون ماسكي عقلتو عليهم شكون مغطيهم تروبوميوزين دونك هادي على ليطا دو روبو ولا اون ابسونس دي كالسيوم هنا مكاينش كالسيوم كاينش كالسيوم هنا كيكون الكالسيوم كاين دونك نرجع بلا الاولى اون ابسونس دي كالسيوم لي تيت دو ميوزين مالهم سون سيباري دي فيلامون داكتين علاش حيت لي سيت دو فيكساسيون سون ماسكي بار لا تروبوميوزين علاش الراس ديال الميوزين ملاصقش على اللاكتين علاش حيت البلايص فين كيلصق مغطيهم هاد الخيط ديال التروبوميوزين هذا دونك اون ابسونس دي كالسيوم اش قلنا لي تيت دو ميوزين سون سيباري دي فيلامون داكتين pourquoi car les sites de fixation sont masqués par la tropomyosine donc ils m'ont deux شو وقع هنا الفرق بين هذا وهذا هنا ان لي تيت دو ميوزين لاصقين على لي فيلامون داكتين شو فورمون لو كومبلكس داكتوميوزين سميت هذا كومبلكس داكتوميوزين متفقين بغينا نعرفوا علاش الكالسيوم اش وقع بالضبط ملي جا الكالسيوم تخلى هادو يلصقوا اش كيدير الكالسيوم كيفاش ديك المره كيلصق على تروبونين والتروبو اش كيدير ال ديبلاس لا تروبوميوزين هما ديبلاسا et rend les sites démasqués, ce qui provoque la fixation des têtes de myosine sur les molécules d'actine, formant le complexe d'actomyosine. En absence du calcium, les têtes de myosine sont séparées des filaments d'actine. Les têtes de myosine sont séparées des filaments d'actine. Pourquoi? Car les sites de fixation sont masqués. Comme la tropomyosine. من بعد شو وقع en présence du calcium on observe qu'il y a fixation des têtes de myosine sur les filaments d'actine علاش car la fixation du calcium sur la troponine déplace la tropomyosine ce qui rend les sites démasqués متفقين دونك هنايا قرا السؤال بعدا هو الاول سؤال 2. En vous basant sur les résultats présentés dans le document 2. Montrez comment interviennent les ions calcium
dans la calcium dans la contraction de la fibre musculaire. بين لينا كيفاش كتدخل الكالسيوم في لا كونتراكسيون. حنا ديجا عارفين هادشي كامل، عارفين كتلصق على التروبونين، التروبونين كيديبلاسي التروبوميوزين، كيولي لي السيت هنايا ديماسكي وكيلصقوا رؤوس لي تيت دو ميوزين سور الفيلامون داكتين فورمون لو كومبلكس داكتو ميوزين. حنا خصنا نبينو كيفاش وصلنا لها، خاصنا ندير ناناليزي هذا وناناليزي هذه ونجمع ليهم ندخل العجينه ديالتي كامله. دونك كيستيون 2 كيستيون 2 اول حاجه خاصني ندير هي l'analyse دو بوين. جمع هنايا اش كنلاحظوا en absence d'équation نديرو هنا en absence d'équation كيكونش كاسيون اش قلنا les têtes de myosine sont séparées des filaments d'actine. علاش؟ why? car les tropomyosines masquent les sites. Point. D'abord, en présence d'éducation. اش كنلاحظوا قلنا لي تيت لا تيت عندنا شنو سميك لا تيت دو ميوزين est fixée sur l'actine formant le complexe d'actomyosine. معايا مزيان؟ دونك اش كنستنتجو دابا؟ شنو هو لو رول ديكاسيون؟ رول ديكاسيون شنو الرول ديالو؟ قلنا اش كيدير الكالسيوم؟ كيجي ها هو الكالسيوم شتوه هو لي زيون كالسيوم ها هو فين مشاو؟ لصقوا هنا الدوائر هاد هما الدوائر هما التروبونين. لي زيون كالسيوم se fixent sur les molécules de troponine. اش كيدير التروبونين هذا؟ كيديبلاسي لحقتو دي تروبوميوزين فين ولا؟ كان هنا طلع الفوق. دونك شنو سميناها؟ دونك la fixation du calcium sur la troponine permet à la troponine de déplacer la tropomyosine. Elle déplace la tropomyosine. Ce qui rend les sites ici, ce qui rend les sites démasqués. Ce qui provoque la fixation des têtes de myosine sur les molécules d'actine formant le complexe d'actomyosine. Wesh. اش قلنا؟ كيدير الكالسيوم؟ Le calcium se fixe sur la troponine. Sur la troponine qui, je vais dire la troponine, déplace la tropomyosine ce qui rend les sites démasqués, provoquant la fixation des têtes de myosine sur le filament d'actine
formant le complexe d'actomyosine. Ça fait bon, sur la question 3. Dans les travaux. Pour extraire l'énergie nécessaire à sa contraction. La fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités d'ATP. Si bien sûr. Donc la fibre musculaire كتستعمل بزاف ديال ATP كتهيدروليزيها كتهرسها. Afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l'hydrolyse de ces molécules, on présente les données expérimentales du en 3. بغينا نعرفوا هنا شكون اللي كيستهلك بزاف ديال الطاقه. متفقين؟ ولا شنو هما الشروط سيغتان كونديسيون نيسيسير شنو الشروط ديال استهلاك الطاقه ديال حل مع الطاقه. دونك هنا خدينا 3 مليون. مليون numéro 1, million numéro 2, million numéro 3. Million numéro 1, on a mis les filaments de myosine, filaments d'actine, l'ATP et le calcium. Donc, on a كلشي. Ce que à la fin de l'expérience, on observe la formation du complexe d'actomyosine, qui est le complexe d'actomyosine. On a le calcium, on a une grande quantité, on a ADPP, il y a une hydrolyse كبيرة ATP. Milieu 2. هو نفس المليون الاول غير حيدنا منه الميوزين. اش كنلاحظوا ما وقع والو. لي فيلامون داكتين بقاو كيما هما، لا تي بي بقى كيما هو، الكالسيوم كيما صافي. مليون 3 درنا فيلامون دو ميوزين بلس ات بلس كالسيوم. شكون قصنا لاكتين. هنا ما كاينش الميوزين، هنا ما كاينش لاكتين. ما كاينش لاكتين كنلاحظوا في فيلامون دو ميوز. كاين فيلامون دو ميوزين بقاو كيما هما. ATP presque كيما هي، الكالسيوم بقى كيما هو، ولكن ان فيبل كونتيتي د ATP بلس بي. علاش؟ حيت لا ميوزين تا هو كيستهلك ATP، داكشي قليل. السؤال راه السؤال باش يبان لنا مزيان. En exploitant les données du document 3, expliquer la différence d'hydrolyse de l'ATP observé dans les milieux différents. علاش هنايا وقع هيدروليز بزاف؟ شحال هيدروليز بزاف؟ عندنا ADP و PI بزاف. ملي كتلقى ADP و PI يعني وقعات هيدروليز d'ATP. وقعات هيدروليز d'ATP يعني وقعات بزاف، حيت كاين غروند كونتيتي d'ATP. هنا ما كاينش لا DPP يعني ما وقعش الهيدروليز نهائيا. هنا صابنا شويه ديال ADP يعني هنا وقع واحد شويه ديال لا برودكسيون d'ATP ou bien la plutôt d'hydrolyse d'ATP. صافقين. دونك نفسرو هادشي. اش نطلب منا؟ en exploitant les données du document 3 نديرو l'analyse. Dans le milieu 1 où on a mis les filaments de myosine, les filaments d'actine, l'ATP et le calcium, on observe la formation du complexe d'actomyosine et l'hydrolyse rapide de l'ATP pour donner une grande quantité d'ATP. يعني يستهلكوا الطاقة بزاف. Milieu 2. شكون اللي خاصنا؟ en absence des filaments de myosine. كلشي كاين، خاصنا غير الفيلامون دو myosine. On observe qu'il reste seulement le filament d'actine plus ATP. Il n'y a aucun hydrolyse d'ATP. Hydrolysase. Milieu 3. عندنا هنايا l'absence du filament d'actine. كاين الميوزين مكاينش l'actine. On observe اش قلنا des filaments de myosine plus une faible quantité d'ATP plus Pi. Donc من بعد جات explication. علاش هنا حصلنا على une grande quantité d'ATP plus Pi؟ علاش؟ حيت كاين الفيلامون d'actine مع filament de myosine. Donc en présence des filaments d'actine, des filaments de myosine, il y a formation du complexe d'actomyosine qui accélère l'hydrolyse d'ATP pour donner une grande quantité d'ADP plus Pi. Milieu 2. En absence de la myosine, il n'y a pas hydrolyse, il n'y a pas formation du complexe d'actomyosine, il n'y a pas hydrolyse d'ATP.
نخلي فلوس كنسك لغدا صافي نسى غدا هو طعم كاس صافي خذوه خذوه كاع ميلو 3 عندنا فيلامون 2 ميوزين بلس ATP بلس كالسيوم فيلامون 2 ميوزين بلس ATP بلس كالسيوم شنو ما كاينش هنايا ما كاينش الفيلامون داكتين ملي ما كاينش الفيلامون داكتين ما تفورماش الكومبلكس داكتوميوزين ما كايناش هيدروليز ما كايناش اكسيليراسيون ديدروليز ا تي بي كاين هيدروليز ضعيفه ديال ا تي بي دونك فورماسيون دين فيبل كونتيتي دا دي بي بلس بي نعاود اش بغينا حنايا بغينا اكسبليكاسيون علاش هنا وقعت صاوبنا ا دي بي بي بزاف حيت وقعت هيدروليز بزاف علاش وقعت هيدروليز بزاف حيت كاين الفيلامون دو ميوزين مع الفيلامون داكتين تصاوب لينا الكومبلكس داكتوميوزين هو اللي اكسيليرا ليدروليز دا تي بي وعطانا بزاف د ا دي بي زي بي ميليو 2 ما كاينش الفيلامون دو ميوزين دونك ما تصاوبش لينا الكومبلكس داكتوميوزين دونك ما كاينش هيدروليز دا تي بي متفقين ميليو 3 عندنا الفيلامون دو ميوزين ولكن ما كاينش الفيلامون داكتين اون ابسون دو فيلامون داكتين ما يكونش عندنا فورماسيون دي كومبلكس داكتوميوزين ولكن غتكون هيدروليز فابل دا تي بي علاش حيت الميوزين كيهيدروليز ا تي بي غيكون هيدروليز فابل دا تي بي et la formation d'une faible quantité d'ATP plus P. Now, analyse. Milieu 1. En présence des filaments de myosine et d'actine, on observe la formation du complexe d'actomyosine et l'apparition d'une grande quantité d'ATP plus P. Milieu 2. En absence des filaments de myosine et en présence des filaments d'actine, on observe qu'il n'y a pas formation du complexe d'actomyosine, il n'y a pas formation d'ADP plus P. Mais qui n'est-ce? Milieu 3. En présence des filaments de myosine et en absence des filaments d'actine, il n'y a pas formation du complexe d'actomyosine et une faible quantité, il y a apparition d'une faible quantité d'ADP plus P. دابا علاش هنايا في هذا الميليو الاول حصلنا على بزاف د ا دي بي بي علاش حيت الفيلامون دو ميوزين لصق على الفيلامون داكتين وتشكل لينا الكومبلكس داكتو ميوزين ها هو وداك الكومبلكس داكتو ميوزين اش دار الى اكسيليري ليدروليز دا تي بي وحصلنا على ان غروند كونتيتي دا تي بي بلس بي ميليو 2 اون ابسونس دو ميوزين كاينش الميوزين متفقين il n'y aura pas formation du complexe d'actomyosine sans complexe d'actomyosine donc il n'y aura pas hydrolyse d'ATP كتبقى ATP كما هي milieu 3 filament on a en absence des filaments d'actine كاينش les filaments d'actine il n'y a pas formation du complexe d'actomyosine mais la myosine hydrolyse lentement une faible quantité d'ATP de l'apparition d'une faible quantité d'ADP plus P كتبوا هادشي دونك كندير نجاوب خاصني ندير الاناليز ياك من بعد ندير اكسبليكاسيون نبداو الاناليز السؤال الثالث ياك سؤال الثالث 3 خاصني ندير اول حاجه خاصني ندير هي الاناليز ندير سيدي analyse وغنبدا milieu numéro 1 milieu numéro 1 صافي كيبان لكم milieu numéro 1 نبدا نكتب غادي ندير هادشي نظم شي شويه فوالا جمع المليون نيميرو 1 شنو كاين فيه اش قلنا هنا en présence à la fois des filaments de myosine et des filaments d'actine on observe la formation des complexes d'actomyosine et l'apparition d'une grande quantité d'ATP plus P. شنو نكتب اللي اش قلنا en présence
d'actine et de myosine. On observe quoi? On observe la formation du complexe actomyosine et l'apparition d'une grande quantité d'ADP plus pi. متفقين؟ زيد دابا milieu 2. Milieu 2. شنو خاص هنايا؟ كاين الفيلامون داكتين. شنو اللي ما كاينش الميوزين. متفقين؟ دوك الا قارنتي مع الميليو الاول اللي خاص هنا هو الفيلامون دو ميوزين. كاين لاكتين نكتبو اون ابسونس دو لا ميوزين. واش تصاوب complexe d'actomyosine? Là, il n'y a pas formation du complexe d'actomyosine. Complexe d'actomyosine AM. Et voilà l'absence de ADP. L'absence d'ADP plus pi. باش لينا ADP plus pi. دابا milieu 3. milieu 3. شنو مع milieu 3 شكون اللي ما كاينش؟ كاين الميوزين. شنو خاصنا؟ خاص لاكسين اللي ما كاينش. نكتبو في الجمله اون ابسونس milieu 3. يديك الله اش قلنا؟ اون ابسونس شكون اللي ما كاينش دابا؟ دو لاكتين اللي ما كاينش. لاكتين واش تصاوب complexe d'actomyosine? Là, il n'y a pas formation du complexe d'actomyosine. ياك؟ et l'apparition بانت واحد شويه ديال ADPP. l'apparition d'une faible quantité d'ADP plus pi. نديرو دابا explication. Explication. اش غنبداو؟ نبداو الميليو الاول. اش قلنا وقع في الميليو الاول؟ الميوزين لصق على لاكتين تشكل complexe d'actomyosine qui a accéléré l'hydrolyse d'ATP, ce qui a provoqué l'apparition d'une grande quantité d'ATP plus pi. Milieu 1. Dans le milieu 1, le milieu 1, les filaments de myosine sont fixés sur l'actine pour former le complexe d'actomyosine. Le complexe d'actomyosine qui accélère quoi? L'hydrolyse d'ATP
D'où l'apparition d'une grande quantité d'ATP plus pi. Grande quantité d'ADP plus pi. N'est-ce pas? Vous avez compris? Donc, je suis milieu 2. Le milieu 2. Milieu 2. Il n'y a ATP, mais ATP, car en absence de myosine, il n'y a pas formation des complexes d'actopmyosine, il n'y a pas hydrolyse d'ATP. Ok? Ça fait donc, le milieu 2, en absence des myosines. Qu'est-ce que myosine? Il n'y a pas formation de complexes d'actomyosine. Donc, il n'y a pas hydrolyse d'ATP. C'est bien. قال الميليو 3 في الهضره نقولوا غير هنا ما كاينش لاكتين كاين الميوزين بوحدو كيكون الميوزين بوحدو كيوقع هيدغوليز لونت داتي بي دو لاباريسيون ديال واحد لا كونتيتي فيبل داتي بي بلس بي دونك الا كان الميوزين بوحدو راه كيهرس اتي كيهرس بشويه دقه ماشي بحال ملي كيتزاد عليه لاكتين كيكون لاكتين ميوزين كيهرسوه بالزربه دونك هنا الميليو 3 اون ابسونس دي فيلامون دو ميوزين d'actine plutôt est présent des filaments de myosine. Voilà, il n'y a pas formation du complexe d'acto-myosine. Mais le myosine hydrolyse ATP faiblement de l'apparition d'une faible quantité d'ADP plus pi. Bon, je vais dans le milieu 3. Dans le milieu 3. Le milieu 3, je gagne là. En absence d'actine, les filaments de myosine ne forment pas seul l'actomyosine, mais il hydrolyse ATP lentement. D'où il y a apparition d'une faible quantité d'ADP plus pi. قلنا السؤال الأخير سؤال 4. En vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, résumez l'enchaînement des événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation. Donc, هذه سهلة. راح حفاظة. شنو نقولوا؟ قلنا excitation efficace. قلنا لك مرة. L'excitation efficace conduit à la création d'un influx nerveux qui pénètre par les tubules transversales pour activer le réticulum sarcoplasmique qui libère le calcium. Le calcium se fixe sur la troponine. La troponine déplace la tropomyosine. Les sites deviennent démasqués. Donc, après, par la suite, il y a fixation
des têtes de myosine sur les filaments d'actine, formant ce qu'on appelle complexe d'acto-myosine. Puis, il y a hydrolyse d'ATP sous la réaction suivante. ATP plus H2O donne ADP plus PI plus 30,5 kJ plus chaleur de contraction plutôt. 30,5 kJ, je dire, provoque la rotation des filaments d'actine par 45 degrés C vers le centre du sarcomère, provoquant le glissement du filament d'actine sur les filaments de myosine. C'est la contraction musculaire. Et on dit qu'il y a conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. ندير لكم نديروا واحد الخطط ولا نكتبوا احسن. السؤال الرابع ياك اش قلنا ولا قلنا stimulation efficace. اش كيعطينا كيما كيدخلوا من لي سيفيل يعطي بدا ان فلو nerveux ملي كتدخل لي تيبول transversal عقلتو ولا شي transversal اش كيدير تيبول transversal اش كيدير activation du réticulum sarcoplasmique. اش كيدير الريتيكولوم sarcoplasmique اش كيدير libération كيليبيري libération du cation. فين كيمشي الكالسيوم قلنا شنو وقع الكالسيوم fixation du calcium sur la troponine. شنو وقع من بعد كتفيكسا الكالسيوم على التروبونين شنو وقع كيوقع déplacement de la tropomyosine. De la tropomyosine. شنو وقع من بعد كيديبلاصا كيولي السيت ديماسكي. Les sites deviennent démasqués. من بعد كيولي لو سيت devient démasqué شنو يوقع fixation des têtes de myosine sur les filaments d'actine. اش كيعطيونا complexe d'acto-myosine. شو وقع من بعد hydrolyse d'ATP. من بعد كتوقع روتاسيون من بعد قلنا غليسمون باش كيعطينا كونتراكسيون باش نقولو دونك il y a conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. فوالا هكا نكون سالينا التمرين الاول غندوزو للتمرين الثاني متفقين دونك باسو مانون على ليكزيرسيس نيميرو 2 وصلنا هنايا فوالا دونك نشوفو ليكزيرسيس نيميرو 2 وهذا نذكروا فاش خدمناه نعاودو نخدمو دقه دقه حنا ندوزو على الوطنيات كاملين